السلام علیکم ناظرین، لوک ورثہ کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان اسلام آباد کے اندر لوک ورثہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے، ہر ثقافت کے لوگ، کراچی، لاہور، سندھ، بلوچستان، پشاور، گلگت، کیلاش تک کے لوگ یہاں پر اپنی ثقافت کے حوالے سے یہاں پر پیش ہیں اور ہر ایک اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی ثقافت کی چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے اپنی محبت کو بانٹ رہا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی ثقافت کو پہچان سکیں۔ ہماری ثقافت کیا ہے، ہماری قوم کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، سارے لوگ یہاں پر شریک ہیں۔ سب نے اپنے اپنے تاثرات کا ہمیں بتایا، سب سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں پر آ کر اور بڑا مزہ آیا، میں نے انجوائے کیا۔ آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ لوک ورثہ میں آئیں، اسلام آباد کے اندر لوک ورثہ میں آئیں اور یہاں پر آ کر ثقافتی میلہ کے اندر شرکت کریں اور ثقافتی لوگوں سے ملیں، ان کے کلچر کو دیکھیں، اپنے کلچر کو ظاہر کریں، اپنے آپ کو یہاں پر نمایاں رکھیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں کہ ہمارا پاکستان محبت بانٹ رہا ہے، ہمارا پاکستان محبت سے بھرا ہے، امن کا پاکستان ہے، یہ پاکستان امن والا ہے۔ یہاں ایک دوسرے کی ثقافت کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہے بھائی جان، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ لوک ورثہ کے حوالے سے آج دنیا جمع ہے یہاں پر، تو کیا آپ کے تاثرات ہیں کہ لوک ورثہ میں لوگ بھرپور شرکت کر رہے ہیں، کیا ان کے تاثرات کیا ہیں، کہ خوش ہیں، خفا ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اس بارے میں، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جی میرے خیال سے یہ لوک ورثہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارے چاروں صوبے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے جو کل سے ریلائز کیا ہے، ماشاءاللہ ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ اس میلے سے یا اس لوک ورثے سے خوش نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک بڑا اچھا وہ ماحول گزرا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں فرسٹ ٹائم اس لوک ورثے میں آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہے، میں مسلسل مسکرا رہا ہوں۔ لوگ وجہ بھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہر چہرہ مسکرا رہا ہے۔ آپ کتنی دور سے یہاں پر آئے ہیں؟ ہاں جی، میں لاہور وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کی طرف سے یہاں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اپنے لاہور کو۔ ہمارا تعلق وال سٹی آف لاہور اتھارٹی سے ہے۔ میں مغل ٹائم کا کوتوال ریپریزنٹ کیا گیا ہوں، جسے ہمارے ڈی جی کامران لاشاری نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب آپ کا، اور آپ کے تاثرات دینے کا بھی بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ لوک ورثہ اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور اس کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس طرح ہوتا ہے، آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے؟ یہ کلچر چیزیں ہیں اور میرے کلچر ہینڈیکرافٹ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، کلچر ڈریس، کلچر شال اور کارپیٹ وغیرہ یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر آپ کی جو پروڈکٹ ہے، یہ آپ کی کیپ وغیرہ، کمبل وغیرہ، تو یہ بکتے ہیں؟ یہ ہمارا کلچر چیزیں ہیں، یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کے آنے کے بارے میں؟ لوگوں کو آنا چاہیے اس طرح یا ایسا ماحول ہونا چاہیے؟ یہ تو سال میں ایک نمائش ہونا چاہیے، ایک 3 مہینے بعد ایک نمائش ہونا چاہیے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف ڈیزائن میں اور مختلف رسالے میگزین ہے، یہاں پر بکس ہیں، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سوال و جوابات بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری دوستی کے لحاظ سے کیا چیز ہے۔ تو پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض نام ہے جی، نیشنل لائبریری آف پاکستان کا ہیڈ آف ریڈر سروسز ہوں۔ ماشاء اللہ، تو کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ فی الحال تو اسلام آباد سے ہے نا، نیشنل لائبریری آف پاکستان اسلام آباد میں ہے، ویسے میں خود اٹک سے بلانگ کرتا ہوں۔ کیا لوگ آپ سے خریداری کرتے ہیں بکس وغیرہ کی؟ جی نہیں، ہم لائبریری کو پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی ریڈنگ ہیبٹس کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ ہم نے سلیکٹڈ بکس رکھی ہیں، میگزینز رکھے ہیں، جرنلز رکھے ہیں، اور انگلش کی اسٹوری بکس رکھی ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کی اسٹوری بکس رکھی ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کے اندر اٹریکشن پیدا ہو۔ یعنی اس میں کوئی آپ سے خریداری بھی کر لیتے ہیں لوگ؟
चाहते हैं, लेकिन हम बेचने के लिए तो चूँकि होते नहीं है, ये हम सिलेक्टेड कुछ चाइना से लाते हैं, कुछ तुर्की की हैं, कुछ अमेरिकन बुक्स हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज से हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, उनके रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए लाते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं आपके लोग आपके स्टॉल से कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? यस, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि ऐसी बुक्स हमारे पास नियरेस्ट होनी चाहिए, हम इनको खुद पढ़ सकें, ख़रीद सकें। बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खुश होते हैं, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक हर सब्जेक्ट की, जब आपने सब्जेक्ट की बुक्स को देखते हैं, कहते हैं अच्छा इतनी अच्छी किताबें भी हो सकती हैं, चाइना की स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, ट्रांसलेशन की हुई है उर्दू में, जब उनको देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये स्टोरी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। बहुत आज इकबाल डे भी है, Yes. इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का डे भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग इकबाल साहब को भी याद कर रहे हैं इसमें लोक विरसा में? जी करते हैं लोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे बड़े बड़े हीरोज़ हैं। इन्होंने ही तो पाकिस्तान के ख्यालात का अंग्रेज़ों के सामने पेश किया था, और आज उसी का हम सबर ले रहे हैं। और उन्होंने जो थिंकिंग दी है, जो फ़िक्र दी है, जो उन्होंने हमें आइडियाज़ दिए हैं, वो आप देखें कि 2 सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनकी थिंकिंग को हर आदमी जो भी पढ़ता है वो खुश हो जाता है, और उसको लेसन मिलता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा स्टॉल लगाया और लोगों की मालूमात के लिए आपने अच्छा नॉलेज यहाँ पर रखा हुआ है। अगर इसको लोग पढ़ना चाहें तो उनको अच्छी मालूमात मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसी जगहों पर आते हैं, और आपको इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आपकी इंट्रोडक्शन खूब होगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी। क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। लोक विरसा में आए हैं आप? जी लोग तो कैसा लग रहा है लोक विरसा में? यार बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं कि अपने अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं नहीं आया। ये भी बस एक दोस्त ने बोला है, कहता है कि चलते हैं, तो मैंने कहा आप पहली बार आए तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो माहौल है, हर तरह के यहाँ पे आपको फार्मर्स भी देखने को मिलते हैं, हर कंट्री के आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। क्या आपका दिल क्या करता है यहाँ से जाने का? ये लगा रहा है या लगता रहे इसी तरह? मैं कहता हूँ कि लगना चाहिए, ऐसी चीजें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो है ना इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? उजाला की। आपका? सवेरा की। आप दोनों आपस में क्या लगती हैं? बहनें हैं। बहनें लगती हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? हमने स्टॉल लगाया हुआ है कश्मीरी चीजों का। अच्छा, कश्मीरी चाय, कश्मीरी कुलचे, कश्मीरी लोबिया चावल। लोग पसंद करते हैं इसको? जी करते हैं। कितने आपको इसमें लोगों से क्या तासर मिल रहा है कि लोग आपकी चाय को पसंद करते हैं? कर रहे हैं, मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कितने अरसे से कर रही हैं आप ये? हमने लास्ट टाइम भी लगाया था और अभी इस दफा भी लगाया है। तो मजा आ रहा है लोग वर्षे का? आ रहा है, रौनक होती है। सही। आप खामोश हैं? बस मजा तो बहुत आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं आप लोग वर्षे के बारे में? यहाँ पे सबको आना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स की चीजें मौजूद है, तो अच्छा लगता है। कुछ गाना वगैरह आता है आपको? कोई शेर आता है तो सुना लें, नहीं आता। कोई बात सुना लें अच्छी सी। नहीं आती। बस सब लोग फिर से आए और इधर घूमने मजा है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र। क्या नाम है आपका? फकीर वाहिद बख्श। फकीर वाहिद बख्श। कहाँ से हैं आप? हम सादिकाबाद से हैं। सादिकाबाद, बड़ी दूर से हैं आप? जी हाँ, ये पाकिस्तान लोक विरसा का मेला है। और ये आपके साथी हैं? ये मेरा बेटा है, ये भी बेटे हैं। क्या नाम है आपका? खालिद अली। और आपका? साजिद अली। साजिद अली, खालिद अली। और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? मैं तो 40 साल हो गया, मैं तो सीना बासीना, मगर उसके बाद 20 साल हुए हैं उस्ताद अलन फकीर को मैंने उजागर किया। तो कितना मजा आ रहा है आपको यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ आके? से बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है, हमारा कल्चर है, हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है। अच्छा, तो कितने दिन ये मेला लगा रहेगा आपके पास? 17 तारीख 10 दिन का। अच्छा, ये 10 दिन का मेला है, 17 तारीख तक लगा रहेगा ये? जी हाँ। ठीक होगा। तो आप यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम पेश करते हैं? मैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम, सूफी अज़म, सूफी कलाम, सच्चर सरमस, बाबा बुल्ले शाह पढ़ता हूँ। अच्छा, तो बाबा बुल्ले शाह के कोई शेर सुना दें हमें? हाँ बिल्कुल, ये कलाम है उसका जो
ਹੋ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤ ਸਹੀ ਚਾਰੇ ਪਹਾੜ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਅਲਾਹ ਕਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰਤਾ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਕਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰਤਾ ਸਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਫਲਤ ਦੇ ਝੋਕ ਤਿਆਰੀ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो देखा आपने कि लोक विरसा में आज हमने शिरकत की। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों के लोग मिले जिनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वो लोग ऐसे लोग जिनसे हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज लोक विरसा के ज़रिए उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, तो उनके साथ मिलकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जिनमें हमने सिंध के लोग, सराइकी लोग देखे जिन्होंने अपने अंदाज में, अपनी ज़ुबान में हमारे शायरों की जो शायरी थी उसको बयान किया। आप देख सकते हैं, आपने देखा, मैंने तो देखा, बहुत एंजॉय किया। आप सबको भी दावत दे रहा हूँ कि आप लोक विरसा में आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम अपनी सकाफत को पहचान सकें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी सकाफत एक दूसरे की पहचान बने। बहुत शुक्रिया। Thank you.